Oh, okay. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, dalam video hari ni kan, I nak try something different, different approach sikit lah, okay. So I dah cover macam mana nak beli subwoofer, macam mana nak beli speaker, macam mana nak beli amplifier, and banyak I dah explain. But there comes a time where ramai dah ada information macam ni kan, dan mereka tak tahu mana nak pilih dulu. So misal kata you dah beli kereta baru, so kereta baru you dah keluar and sekarang you nak upgrade sound system. So masalahnya sekarang sound system ni dia sangat luas, okay, dia sangat luas. So depends what you actually nak buat, okay. So in a way, what can a beginner do, okay, macam first time you dapat kereta, okay, and then you nak upgrade audio, okay. So now dekat sini kan kita boleh tengok kita ada head unit, kita ada amplifier, dan kita ada speaker component kita, and we got subwoofer, and dan bagainya lah, DSP, capacitor and all that. Okay, this is a bit advanced lah, but in a way in this video kan, I nak tunjuk korang, not tunjuk lah, I nak bagi cadangan. Okay, this is just my personal experience lah. Okay, kalau dah beli kereta baru kan, so what is the first thing to upgrade? Now kita kena faham kita tak boleh generalize benda ni, sebab lain kereta dia ada lain kekurangan daripada kereta lain, ada kekuatan dia, ada dan kekurangan dia. Okay, misal kata let's say kereta A speaker dah cantik tapi head unit tak cantik, so no point lah kita nak tukar speaker kan. So on kereta B kita ada speaker tak cantik, speaker cantik, speaker tak cantik tapi head unit cantik. So we have to understand kita punya kereta dulu, apa kekurangan kereta kita dan apa benefit atau kelebihan kereta kita. Okay, so in a general way, I akan suggest kepada sesiapa pun, kalau is your first upgrade, I cadang kita tukar speaker dulu. Disebabkan kenapa? Speaker adalah salah satu apa kita cakap, dia akan mainkan peranan yang penting untuk keluarkan bunyi. Okay, so speaker basically is a transducer. Okay, so kalau transducer you, speaker you tak bagus and player you pun tak bagus, so I think changing the speaker will benefit lebih banyak daripada tukar player. Okay, now kalau kita nak beli speaker saja, okay, misal kata sebab kebanyakan customer saya kereta baru, so mereka tak nak tukar player, mereka tak nak tambah amplifier dan sebagainya, which I totally faham. So macam mana kita nak pilih speaker yang boleh function dengan head unit standard? Okay, kalau misal kata I bagi prime example is Infinity Reference ataupun Infinity Alpha lah. Ini dua yang antara model yang paling laku. Okay, so now this speaker kan, kalau kita tengok speaker ni, kalau kita tengok technical sheet dia lah, tak payah pergi detail pun lah. Okay, now kita tengok dekat sini ya. Okay, kita ada power handling about 90 watt RMS. So speaker tu memang boleh capable untuk handle more power, tapi tak semestinya dia perlukan amplifier. Sebab kenapa? Kalau kita bandingkan sensitivity dia kan, sensitivity dia sangat tinggi. Okay, it's about 93 decibels. So in my opinion saya lah, speaker yang sensitivity dia tinggi lebih daripada 90 ke atas, kebanyakan dia tak perlukan banyak power untuk gerakkan speaker tu. Misal kata kalau speaker yang you beli tu sensitivity dia sangat rendah and RMS dia sangat tinggi, so you need a lot of power to push them. So power tu datang dari segi amplifier atau DSP amplifier dan aftermarket head unit. Okay, so keep in mind lah, kalau saya I akan tukar speaker dululah. Okay, so apa kata kalau kita nak tukar player dulu? Boleh, like macam saya cakap tadi, kalau speaker you dah sedap tapi player you tak ada features-features yang you perlukan, okay, then you can consider changing your head unit lah. So dari segi head unit ni kita ada banyak So kita ada single DIN,
untuk this is very basic lah. Single DIN you pakai USB ke atau Bluetooth. Sekarang single DIN banyak pun dah maju dah sebenarnya dari segi teknologi. So kita ada Bluetooth, kita ada USB, kita ada aux, and kadang-kadang ada juga coaxial cable, fiber optic, tu yang lagi mahal-mahal lah. Okay, so dari segi features tak banyak, just a simple rotary knob dan sangat simple lah, bagi saya sangat simple. But kalau bagi saya lah, kalau you nak cari single DIN, cari yang ada preamp output. So you boleh pakai RCA. Kalau in future you nak expand lah you punya system, you nak pakai amplifier ke DSP ke, so senang. Okay, so next kita ada yang macam double DIN lah. So double DIN ni macam Kenwood, macam Pioneer, Sony, JVC dan bagainya lah. Dia ada OS dia sendiri, tapi dia tak pakai Android base. Okay, so yang ini kalau you are into sound quality lah, kalau you suka sound quality yang clean without any distortion dan bagainya, then you boleh invest ini. Dan dia punya CarPlay punya whatever lah, kalau you nak features CarPlay, Apple CarPlay, Android Auto dan bagainya, then yes, you can buy this type of head unit. Okay, power output dia pun decent jugalah, 25 to 30 RMS, depends on what player that you nak beli lah. Okay, dan seterusnya kita ada yang paling famous punya, yang Android. So Android ni macam sangat common, disebabkan ramai suka Android sebab kita pakai phone pun Android. So kita nak scroll benda ni pun senang, dan dari segi features lebih banyak kalau kita compare dengan single DIN, dengan Kenwood, Pioneer dan bagainya lah. So dia macam mini phone. So you nak download application dan apa semua you boleh buat dekat sini. So dia macam phone kan. And lagi satu, Android ni kebanyakan you boleh dapat casing dia untuk kereta masing-masing lah. Sebab sekarang market dah saturated sangat dengan Android player ni. So there's absolutely nothing to be worried about lah. Okay, so kita dah cover speaker, and then kita dah cover head unit. Okay, now lepas ni kita boleh venture ke apa kita cakap tu, subwoofer. Okay, so subwoofer ni dia ada dua jenis lah. Kebanyakannya dia ada underseat active subwoofer, dan juga dia ada subwoofer yang box tu. So apa beza dua-dua tu? Kebanyakan orang prefer underseat. So kalau kita tengok sini ya, underseat sub. Wih. Sekejap, saya cari kat sini. Okay, kalau kita tengok underseat ni banyaklah dari segi dari price range, dia ada banyaklah variant dia. Okay, so satu kemudahan underseat ni disebabkannya sebab kita tak perlu pasang amplifier asing dan dia menjimatkan tempat. Okay, kalau kita misal kata kalau kita pakai kereta kecil ya, kalau Myvi, Axia, mana-mana kereta kecil lah, kancil ke apa ke kan. Tapi tak semestinya disebabkan ruang kereta you kecil, you kena pakai ni. Tak semestinya. It also depends kalau you jenis yang pakai you punya boot ke atau tidak. So that depends also. Sebab ada macam kereta saya, I memang tak pakai boot. So for me it doesn't make a big deal lah. Dan dari segi output, sound quality boleh, tapi dia tak kuat dan dia tak pergi as low as kotak. Okay, so kalau kita nak banding first upgrade kita, I wouldn't suggest subwoofer as a first upgrade. Sebab dari segi bass kan, bass is omnidirectional, mana-mana you letak pun you akan dapat bass. Tapi kalau kita dah ada terlalu banyak bass, tapi kita punya mid bass, kita punya mid range dan vokal kita tak cantik, so dia akan tenggelamkan dari tiga aspek ni lah. So you rasa macam bass tu macam overpowering everything. But again, ada yang suka macam tu, ada yang tak suka macam tu. So also dia depends pada kamu lah, apa yang kamu perlukan dalam kereta tu, macam saya cakap tadi kan. So if you feel like you perlukan bass, then underseat subwoofer is a great choice, disebabkan segi installation pun senang.
dan makanan ruang dia pun tak banyak lah. Okay, so kalau you nak buat kotak dan monoblock macam kereta saya, first upgrade yang saya buat adalah amplifier for channel dengan subwoofer. That was my first upgrade, subwoofer Pioneer yang kotak tu lah. Kalau you boleh tengok dekat video lama-lama saya, you boleh tengok that was my first system. Okay, so again, you have to timbangkan pros and cons dia lah. You nak mana? You nak bass tinggi ke, atau you nak something that you can listen to every day, setiap hari you boleh dengar dan tanpa makan ruang dekat belakang tu lah. Okay, so that's about under seat subwoofer lah. So bagi saya, amplifier, DSP dan apa lagi? Amplifier, DSP, yeah, these two lah. I would suggest amplifier dan DSP stage yang terakhir lah, sebab okay, wait, I take that back lah. Amplifier stage last, DSP can be both in between first and last. Sebab kan kebanyakan DSP sekarang dah ada yang plug and play punya, so dan harga pun yang plug and play punya pun tak mahal sangat. So if you can, kalau you nak beli DSP tu, beli DSP yang ada parametric EQ, paling penting, and cukup channel untuk support sistem you. Okay, and also apa tu, parametric EQ, channel dan plug and play lah, so senangkan kerja you lah. And DSP tu make sure ada built-in amplifier kalau boleh, senangkan kerja you lah. Sebab kalau DSP tu dah ada built-in amplifier, you tak perlu beli amplifier asing untuk tambah dan bagainya lah, kalau this is your first upgrade. So yeah, that's the pros and cons lah. Kalau DSP, kalau ada built-in amplifier, power output dia kurang, tapi it's sufficient lah. Bagi saya first upgrade tu dah sufficient lah. Okay, so next amplifier. So amplifier bagi saya stage yang paling last. Okay, disebabkan dia banyak involvement kerja untuk amplifier. Sebab kan kalau nak pasang amplifier, kita kena tarik speaker wire baru dari amp ke speaker. So we have to strip out the seat, have to ambil keluar karpet dan bagainya. So kalau nak buat betul-betul proper wiring lah, masuk dalam body kereta dan masuk dalam pintu, so dia makan masa. And mana-mana yang projek makan masa, tentu menjadi lebih mahal. Okay, disebabkan labor cost. So kalau you nak buat DIY boleh, but try to have the confidence of installing first. Misal kata kalau you dah buat speaker pintu dulu kan, so eksperimen tempat yang risiko dia rendah. Okay, sebab pintu kalau apa-apa jadi pun, it's not really a big issue lah. Okay, so try to build up you punya confidence untuk buat dekat pintu dulu. Okay, kalau you pandai buka door card dia, and then pandai buka speaker, and then you at least know how to use you punya tools dan bagainya. So yeah, I think that's about this lah in this video. Sangat ringkas punya video. I tak nak pergi detail sangat and don't confuse korang juga. So yeah, hope this video actually help you guys. And if you have any question, just comment down below lah. Or you have any suggestion of other topic yang you nak saya cover, boleh juga, no problem. Okay, so thank you guys. I see you guys in the next video.